समस्त भितर मु समान भाव विद्यमान तेणु चिरपूज्य आत्मीय समस्त प्रणाम करुच्ची कारण प्रणाम शिखी जो मातृ गर्भर ये पृथ्वी माता कूल को आसे से प्रणाम आम शिखिक प्रणाम कर ये जो पवित्र क्षेत्र नेमाल ये जो नेमाल पवित्र क्षेत्र ये क्षेत्र स्वयं जगन्नाथ मनुष्य स्वरूप तपस्वित होते सृष्टि आरंभ ब्रह्मांकर कृपा थिला नेमाल से क्षेत्र रे महायज्ञ हम एवं तार किछि समय पर नेमाल विश्व व्यापक हम आनंद एक बार हरि विश्व यज्ञर एकांत आवश्यकता विश्वर कर्ता होचंदी परमात्मा किंतु ये मर्त्यमंडल दायित्व ब्रह्मा को देते ब्रह्मा सृष्टि सर्जना कले ये पृथ्वी तैयारी कर सारा पर ये पृथ्वीर प्रतिष्ठा प्रथम पूजा यज्ञ यज्ञ दान तप कर्म
नुहे वर्जनीय कहिछन्ति मीमांसक ऋषि समुदाय। यज्ञ निश्चित करिब, दान निश्चित करिब, तप निश्चित करिब। काहेकि ना यज्ञ होची परमात्मा पूजार मूल मंत्र। यज्ञ पंचभूतर श्रेष्ठ होचन अग्नि, परमात्मा ज्योतिर्मय पुरुष जी जगन्नाथ, जी सर्वव्यापक, जी सर्वशक्ति आधार, जी अछंती थिले एवं थिबे, सबुर विनाश अछि जगन्नाथ अविनाशी। से कोटि सूर्य सम ज्योतिर्मय, कोटि चंद्र सम शीतल, तांकर पूजा अर्चना केवल यज्ञ माध्यम बंद। तो ब्रह्मा ए सृष्टि सर्जन कले, तैयारी कले, परमात्मा को निवेदन कले। परमात्मा पूजा अर्चना गोटे यज्ञ आयोजन करते। से यज्ञ था विश्व शांति ब्रह्म एकाक्षर महायज्ञ। विश्व शांतिर प्रतिष्ठा पाई विश्व शांति ब्रह्म एकाक्षर महायज्ञ से करथिले एवं जीव जगत शुद्ध पवित्र जीवन यापन करेंगे। विश्व शांतिर प्रतिष्ठा यही चलला जुग को जुग यही मते सत्य त्रेता द्वापर एमती चलला। कली रे जुगवतार भाव पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथ प्रतिष्ठा पूर्व जगन्नाथ सिंहासन विजय करने पूर्व चतुर्धामूर्ति विजय करने पूर्व 10 सहस्र अश्वमेध यज्ञ राजा इंद्रदमन करते एवं यज्ञ सदा प्रसन्न हेले प्रभु। इंद्रदमन कहले ये क्षेत्र पवित्र क्षेत्र, जो क्षेत्र में कलिजुगे मु दारू पर मोर पर पूजा पाइबी, मोर स्वरूप हम। तुम जो काठर आहुति देल, जो समिधर आहुति देल, से समिध होचन दारू समिध, लिंब समिधर आहुति राजा इंद्रदमन करते। समिधर वृक्ष हम मोर स्वरूप एवं से फिर मु रही किंतु मु नीरव। कलिजुगे दारू ब्रह्म सब देखिए सब जानवे किंतु लुचि रही चेतुआ भक्त चेता रही अचेतार भगवान। मु सब जानूथी सब शुणुथी उपयुक्त समय मो लीला विकास हम कौटी ना नेमाल। नेमाल तो अच्युत तपस्या करते से निचे जगन्नाथ अवतार सेठी से दारू ब्रह्म, एठी से मनुष्य स्वरूप ने आविर्भाव थे। जो आविर्भाव हेले प्रभु को जनइले पुणी अच्युत हूँ दीनबंधु खुंटियार पुओ। तांको जेतबले चैतन्य देव मंत्र प्राप्ति देले सेतबले से देखिले चैतन्य आंक भितर अलौकिकता उपलब्धि कले। बड़दान कीर्तन कर चली जाते देखिले गोटे बालक छिड़ा है दीनबंधु खुंटियाकर पुओटी। ये देखिले जे सेठी सी ना जगन्नाथ अच्छा एवं से जगन्नाथ दर्शन भाई ताकठू मागी नहीं थे। जहाँ से तो बहुत कथा आपण मैंने जानते कारण ये क्षेत्र सलग्राम आपण मैंने दिने समय आसो ये क्षेत्र हम पवित्र क्षेत्र एवं प्रभु ठार मागी आला प्रभु निर्देश है सी तो पाखे किसी दिन अनेक ग्रंथ रचना कर कारण ता भर मुझे 185 ग्रंथ जन मनीष साधारण जी जिते चेष्टा कले तो हो पार संभव केमती है ना मुहि बसाए अच्युत देहे मुठारू अच्युत भिन्न नुहे। मु अच्युत अनेक ग्रंथ लिखिले लक्ष्मीधर विलास बहुत कथा लिखिं एवं प्रभु कहले जा तू चित्रतोता नदी कूल तोर से पवित्र धाम सेठी तू किछि समय जोग कर। महापुरुष जोग कला हठात बाणीला आखि खोलला देखिले पद्म आ तुलसीर माल से ये अंचल नामकरण हो नाला एमती जंगल नदी एमती अवस्था थिला। माला देले प्रभु अच्युत कहले ये माला ये कहला पद्म तुलसी माला ना ने माल ये गाँ ना हला ये जगह ना हला नेमाला आनंद एक बार हरि बोल ये जो माला तते देली ने माल ये ने माला कौन हो ना तुलसी ये लगे दे जो ठाकुर अच्युत गादी पद्म क्षेत्र यही क्षेत्र सहस्र दल कमल पद्म फुटी ये पद्म भितर अच्युत देखुंट ऊर्धरे ठोल शून्य अर्धरे अकार तले हकार तले क्लीन कृष्ण सभा शेष ओमती एकाक्षर। ये ब्रह्म
ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁଦେ କଳିର ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଏ ନେମାଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ମାଳନେ ଏ ମାଳ ଦିନେ ମହାମାଳରେ ପରିଣତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ରହିବ। এই ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ସମାଧିସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅବହେଳିତ ହବ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭିତରେ ଭଲ ମିଶିଗଲେ ଅମୃତେ ଅମୃତ ମିଶିଲେ ବିଷ ପାଲଟି ଯିବ, କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗେ ନୀର ମିଶିଲେ ତାର ସବୁ ସରିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଅମୃତ କ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇପାରୁନି। କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ମାଳ ନେଇ, ଏ ଜାଗା ନା ନେଇ ମାଳ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏ ମାଳର କର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ଏଠି। ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିବ, ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଏ ମହାତତ୍ଵକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖନି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖା କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ବସିଛେ, ଏ ପ୍ରକୃତ ନେମାଳ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତୁଳସୀ ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଧି, ଇଏ ହଉଛି ପଦ୍ମବନ। ଏଇ ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ପଦ୍ମବନରେ ସହସ୍ର ଦଳକମଳ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଅନେକ ସଂସାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ମହାଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଚାରି ଦିଗ ଲୋକ ସେଠାରେ ଆସି ହୋଇବେ ରୁଣ୍ଡ, ଲୀଳା କରୁଥିବେ ସେଠାରେ ପୁଣି ଜଗୁନାୟକ। ଚୋର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମିବ ବନି ଭକ୍ତ ଚେତାଇବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ନିଜେ ନିଜେ ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ହେରି ଠାକୁର ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ନିଜ ଲୀଳା ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଚାହିଁ ଜକ ଜକ ବୋଲୁଥିବେ, ମୃଗ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ ଏକିପା ପ୍ରଭୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ନେମାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣେ ପ୍ରତିକୋଣେ ଆମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ପୁରୀର ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ଥିଲେ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର, ରାଜଗୁରୁ, ପାଟଯୋଶୀ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆସି ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସମସ୍ତେ, ତୁମେ ଏଠି ବେଦ ନା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମୁଁ ଏଇଠି ବେଦ ପାଠ କରେ। ଯାହା ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। କଲିକତାର ଶିଆଲଦାରେ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମକ୍ୟାଘ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ହେବ। ଯାହା ହଉ କରୁଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା। ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଗଲେ। ଆମର କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଛି, ଟୁଲୁ ଦେଖେଇବ, ଆମ ଜଗତ ଦେଖିବେ। ଘେରୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ହିଂସା ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେହି, ମତାମତ ଭେଦା ଭେଦ ତାହା ଠାରେ ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ଲଡ଼, ଆମ ରକ୍ତ, ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ର ରକ୍ତ। କଲିକତାର ଶିଆଲଦାରେ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତିରେ, ମୁସଲମାନ ମସଜିଦ, ଆମର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ସେଠି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବେନି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି, ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଲା, ସେ ଟିମ୍ ଆସିକିରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ବୁଝିଲେ, ଖେଳ କଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଖେଳ ହେଉଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଖେଳ ହେଉଛି। ଏ ମହାସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଆସିছে, ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁ। ସହଜ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଗଲେ, ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା, ସାତ୍ଵିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାତ୍ଵିକ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ଆମର ହେବେ, ଆମେ କରିବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। କାରଣ ଏକାଦଶୀରେ ଏଠି ବଡ଼ ପର୍ବ, ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। 30-31 ପ୍ରଭୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବେ। 31 କଳସ ଯାତ୍ରା କରିବା।
ଏକରେ ଏକାଦଶୀ ଯେହେତୁ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏକାଦଶୀ ରହିବେ, ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଥିବେ ଏକାଦଶୀ ରହିବେ, ଏକାଦଶୀ ମହୋତ୍ସବ ମହାପ୍ରସଙ୍ଗର ହବ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି 5